अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है सबका? खूब इबादत कर रहे हैं और जो तरह तरह के खाने हैं वो भी खा रहे हैं, और जो हम पे फ़र्ज़ हैं रोज़े वो तो हम रख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो फ़र्ज़ हैं साथ पकोड़े वो भी सब खा रहे हैं, क्योंकि इफ्तारी में पकोड़े ना हों तो सारे कहते हैं, बच्चे भी और बड़े भी, कि आपने क्यों नहीं बनाए। लेकिन डेली भी खाना ठीक नहीं है। हम लोग बनाते हैं लेकिन एक दिन छोड़ के या इस तरह करके। ये ज़ुहैब के पैरट हैं, तो ये आजकल ना बड़े बोर हो रहे हैं, क्योंकि विंटर पूरा ये बेचारे घर के अंदर रहे हैं। और ये ज़ुहैब इनकी ना वीडियो बना रहा था और वो कह रहा था कि मामा ये दिखाएं अपने व्यूवर्स को, ना मेरे पैरट भी दिखाएं। तो मैं जो है ये बोनलेस फ़िश जो थी ना, मैं उसको मैरिनेट कर रही थी, क्योंकि डेली जो है ना वो खाना भी नहीं खाते, और स्नैक्स भी डेली अच्छे नहीं होते, कि मतलब पकोड़े बना लिए, समोसे बना लिए, वो भी डेली अच्छे नहीं। मैंने कहा एक दिन इनको ना मैं आज फ़िश बना के देती हूँ। तो मैंने इसको ना एक दिन पहले ही ना मैरिनेट करके तो रख दिया था। आजकल असल में ना स्नो बहुत कम हो गई है। अभी शुक्र है अल्लाह का कि रमज़ान जो है ना बड़ा अच्छा जा रहा है। स्नो हुई है थोड़ी, 2-3 दिन पहले हल्की हल्की स्नो हुई है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था और अब तो काफ़ी कम हो गई है। और टेम्परेचर भी आज जो था ना वो कम था, -22 था, और फील -22 था, और वैसे जो था वो 17 था। तो वैसे तो ये काफ़ी है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत कम है, क्योंकि जब ज़्यादा होता है ना तो -35 और फील -48-50 होता है। तो ये आइकिया में कुछ चीज़ें रमज़ान की भी आई हुई थी, नए मतलब आइटम जो है ना। अब तो इधर भी हर जगह पे ना रमज़ान की चीज़ें आती हैं, और डेकोरेशन की भी आती हैं, बर्तन वगैरह भी आते हैं। कुवैत में जब हम होते थे ना तो बहुत ज़्यादा सेल लगती थी, क्योंकि सुल्तान सेंटर में भी, लुलु हाइपर में भी, कि क्योंकि कुवैती भी ना ये सारे बर्तन जो है ना वो न्यू यूज़ करते हैं रमज़ान में। और फिर दिल भी होता है कि कोई भी नई चीज़ है तो वो रमज़ान में हम ना लगाएं और यूज़ करें। तो बाहर जो थी ना वो ये 2 दिन पहले जो स्नो हुई है ना, ये वो 2 दिन पहले काफ़ी स्नो हुई है, लेकिन ये है कि इतनी हैवी नहीं थी जैसे कि दिसंबर में और जनवरी में होती रही है। तो बच्चे जो है ना वो बच्चों को निकालते हैं स्नो के टाइम में भी। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी और स्नो हल्की हल्की हो रही थी। आज जो थी ना वो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी मैं। फ़िश भी मैंने बनाई थी। सहरी के लिए बटर चिकन बनाई थी, क्योंकि पराठे के साथ ना बच्चों को बटर चिकन बहुत पसंद है। तो मैंने सहरी के लिए बटर चिकन बना दी, क्योंकि इफ्तारी के टाइम तो खाना बहुत कम खाया जाता है। तो मैं और कभी कभार तो मैं ये चीज़ें नहीं बनाती, समोसे पकोड़े और मतलब ये वाली स्नैक्स आइटम नहीं बनाती, सैंडविच वगैरह। मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ, जैसे कि फ्राइड राइस हो गए, साथ चिकन हो गई, इस तरह करके, या बिरयानी जिस दिन हो, या पुलाव जिस दिन हो। तो अच्छा, मैं जो है ना ये पकोड़ों की चीज़ें मैं धो रही हूँ। मैं उसमें धनिया ज़्यादा डालती हूँ और पालक डालती हूँ। स्पेनिश के साथ ना पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन जो है ना वो पकोड़ों में स्पेनिश यूज़ करते हैं। तो और इसमें मैं थोड़ी सी मेथी भी डालती हूँ, तो फिर बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो आलू जो है ना वो बहुत छोटा छोटा मैं काटती हूँ। बहुत बड़े आलू होंगे ना तो वो जो पकोड़े हैं ना वो क्रिस्पी नहीं होंगे। और बाहर जो था मौसम इतना प्यारा हो जाता है ना रमज़ान में, जब शाम के टाइम, अब तो काफ़ी टाइम का फ़र्क पड़ा है, दिन बड़े हो गए हैं। और वैसे भी इधर मार्च में ना जो टाइम है ना वो डे लाइट से जो है ना वो 1 घंटा आगे कर देते हैं, और नवंबर में जब 1 घंटा जो है ना वो टाइम जो है ना पीछे कर देते हैं, क्योंकि वो तब दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 2-3 दिन की इफ्तारी। और ये मैंने कबाब कढ़ाई बनाई थी। ये चिकन के कबाब बना के तो मैंने उसकी कढ़ाई, मसाले में उसकी कढ़ाई बनाई थी। ये जो थी ये भी चावलों के साथ ही मैंने बनाई थी। ये मैं बना रही थी मसाला बड़े समोसे का, जो पाकिस्तानी बड़ा समोसा है ना उसका मसाला बना रही थी। और वो मैं ना बना के मैंने थोड़े से फ्रीज़ किए थे, तो वो बच्चों ने वो
تقریباً 2 دفعہ ہم نے بنائے تھے، ڈیلی نہیں بناتے، 2 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے اس طرح کر کے. تو اس کی جو ڈو ہے نا یہی تو بنانی مشکل ہے، یہ تھوڑی نا ہارڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کرسپی بنتے ہیں. تو بس اس کو پھر بیلنا اور اس کی ڈو بنانی اور اس کو بیلنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایزی نہیں اس کو بیلا جاتا نا اتنا زیادہ اور بڑا سلو اس کو بیلنا پڑتا ہے. اور یہ بڑی وہ سخت سی ڈو ہوتی ہے، کیونکہ کرسپی تبھی بنتے ہیں اگر ڈو سخت ہوگی. اگر تھوڑی سی بھی ڈو آپ کی جو پٹی ہے نا وہ نرم ڈو ہو جائے گی نا تو وہ کرسپی نہیں بنیں گے، پھر وہ ایسے بالکل مزے کے سموسے نہیں بنیں گے. تو یہ میں نے فریش بنائے تھے، جس دن فریش بناؤں نا میں کہتی ہوں میری تو گردن تھک گئی ہے. پہلے تو ان کے بابا تھوڑا مجھے کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اتنا مشکل کام ہے. میں کہتی ہوں پاکستان میں تو سارے بندے ہی بناتے ہیں، ادھر لڑکیاں تھوڑی بناتی ہیں یہ بڑے سموسے بازار میں. تو یہ بڑی مشکل، میں نے کہا میری تو گردن گئی، مزے آپ لوگوں نے لینے ہیں تو میری تو گردن جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے. تو بس تھک جاتی ہے نا. تو یہ رمضان میں کام اتنے ہوتے ہیں نا کہ نان سٹاپ جب کریں نا تو پھر ہی جا کے تو کام فنش ہوتے ہیں. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اور پھر ریلیٹڈ صرف افطاری اور سحری کے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں. حالانکہ فرمائشیں اتنی ہونی نہیں چاہیے. رمضان کا جو مقصد ہے نا وہ ہے کہ عبادت کرنی ہے، لیکن پھر کھانا بھی ہے، افطاری کرنی ہے، روزہ ہوتا ہے، اور پھر سحری بھی کرنی ہے کیونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جس دن میں نے افطاری پہ بلایا تھا نا گیسٹ سب کو انوائٹ کیا تھا، اس دن پھر میں نے یہ اہتمام بھی کیا تھا. ظاہر ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے نا کہ پھر ظاہر ہے کوئی اپنے عزیز کوئی فیملی فرینڈز ہیں کوئی، تو ان کو افطاری کے لیے بھی بولنا ہوتا ہے. تو یہ افطاری تھی جس دن، تو پھر میں نے بچے کہہ رہے تھے کہ پزا بھی بنائیں. پھر میں نے پزا بنایا، فروٹ چاٹ اور پکوڑے سموسے. جو پکوڑے ہم پہ تو فرض ہو گئے ہوئے ہیں نا، روزہ فرض ہے، پکوڑے بھی ساتھ فرض ہیں. بس روزہ جدھر ادھر چاٹ اور پکوڑے، فروٹ چاٹ اور پکوڑے لازمی. سموسے بے شک اسکپ کر لیں لیکن پکوڑے نہیں کرنے. تو یہ تھوڑے سے فرینچ فرائز میں نے زہیب کے لیے بنائے تھے، کھائے اس نے بالکل بھی نہیں تھے، 1-2 بس کھایا تھا. پھر میں نے کہا اب نہیں بنانے آپ کے لیے، کھاتے آپ کوئی بھی نہیں ہو. وہ اس کو بھی بڑا سموسہ بہت پسند ہے. ماما یہ آپ اچھا بنا لیتی ہیں. تو ساتھ فش جو تھی اس کے میں نے اسٹرپس بنائے تھے، زنگر اسٹرپس بنا لیے تھے. تو اس کے بعد پہلے تو میں ویسے چائے پیتی تھی، لیکن اب میں بہت کم پیتی ہوں چائے، کیونکہ افطاری کے بعد نا کام ہی نہیں ہوتا. اتنا کام ہوتا ہے نا، برتن اٹھاؤ، یہ کرو، آٹا گوندھو، اور دودھ ابال کے اس کے وہ یوگرٹ بنانا ہوتا ہے. پھر میں گھر پہ ہی یوگرٹ بناتی ہوں. ادھر کا یوگرٹ جو ہے نا بالکل بھی مزے کا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ گھر کا بہت مزے کا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. آپ ویڈیو کو انجوائے کریں اور رمضان میں خوب عبادت کریں اور خوب پکوڑے کھائیں، کیونکہ پورا سال تو کھانے نہیں ہوتے. تو نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں گی آپ کے لیے. اللہ حافظ. Hi guys, I hope you like this video. How is your Ramadan going? Don't forget to like and subscribe to my mom's channel. Bye bye, take care.